पूरा बुझलो का देना आउट फोन के सुन गीतटे सुन ला शंके चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना शंके चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना गीत गाई देवी कांदाना गप कही देवी कांदाना शंके चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना हाथी झुलुताई गाना बाला रे हाथी झुलुताई गाना बाला रे बागा मामुरती हाऊ हाऊ करे बागा मामुरती हाऊ हाऊ करे हुके हो हुके हो हुके हो हुके हो डाक दे गाजो गीताई बिरुवना कांदाना झंकी चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना धोनी सा मोड़ी मोड़ी देवी काला धोनी सा मोड़ी मोड़ी देवी छापी छापी आसे मोफुसी बिले मियाओ 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 गुरु गुरु कारी चटी देई गला मुखी रवीना कांदाना झंकी चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना साजी देवी तोते टिकिया पासारी साजी देवी तोते टिकिया पासारी उड़ी उड़ी जीवो डेरा जड़ी जड़ी फड़रा 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 फड़ा फड़ा कारी फड़ा फड़ा कारी खुटी खाई गला मोड़ी दाना कांदाना झंकी चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना झंकी चुपुर मेघ बरसे कांदाना कांदाना मामूली खुशी हेलु तो पिला माने खाइबा समय हो गला एबे चलो बारंडा को जिबा खाइबा सेठी हाय रे सुमना तोर की राय रे तू मनवारी बैठी रे कौन कहबी बबलू आज मो मां देह भारी कर व्यस्तता भितर थाई में भूली जाईछि मु केमती खाइबी रे ओ एई कथा ना मां पेले चली कलिकता सही भाई मन तो पकड़छु ना अरे चा आमे समझते अछि बरा जा ऑफिस को पत्र खरीदना मांगी आने खाଇବା ପାଇଁ ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ହେ ହାय रे सुमना हैंड वॉश जेल ले हाथ धोनु हाँ हाँ हैंडवाश जेल रे हाथ धोइले हाथ जीवाणु मुक्त हेबो एवं सफा हाथ रे खाइले हमकु रोग हेबो नाही गुंजन तू हाथ धोइला ପରେ पानी देवता काटी बंद करू रे हैं पानी नष्ट होछि रे ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ବସି ପଡ଼
ହଇରେ କୁଞ୍ଜନ, ତୁ ସଫା ହାତରେ ଖାଇବା କଥା କହୁଛୁ ପରା, ହେଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡୁଛୁ ଯେ। ତୋର କଣ ପରିବେଶ ସଚେତନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ? ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ସୁମନ। ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ବିରାଡ଼ି ଭାଇ, ଆଉ କଣ ଖବର? ଆଜିକାଲି ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଏଠି ରହିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ସତ କଥା କହୁଛ ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ରୋଗ ହେଉଛି ତାହାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ହେଉନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ଏହାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା? କଣ କରିବା କୁହ? କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଅଳିଆ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଆମ ଦେହ ବି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା, ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଣି ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ସଫା ରଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ।